Hey guys, good morning. Welcome back, guys. आता हांव ऑफिसां पावला. आतां मुगे सगळी हे रेडी करून आतां भायर वॉक करपा येयला कित्याक आयज न्ही पावस आहा आनी काली पावस आसलेलो. तो आयज पावस चोय दाखयता तुमकां. चोय वेदर एकदम क्लाउडी आहा. हिंगाय सफाई करता आनी भितरी आमगे काम चालू आहा. मिन्स क्लिनींग चालू आहा. तो अशें कितें आहा कळ्ळें आनी चोय भाशेन पावस पडटा. तो आयज दीस सारको हे आहा ग्लुमी पावस आहा कळ्ळें न्ही. आतां वॉकिंग करता मुगे डेली रुटीन. ओके गायज आनी मागीर तुमकां सांज मेळटा घरा वचून. आतां पावसा म्हणटकूच मजा मेळना म्हणटकीर आयज काल तुमकां हें चोवपा मेळटलें कळ्ळें न्ही. सो स्टे ट्यून गायज, आय विल शो यू. ओके. हे गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक गाइज. आतां हांव कामा सावन येयलां आनी आयज न्ही आतां हांव कामा सावन येयलां आनी आतां हांव हे गाइज वेलकम बैक गाइज. आतां हांव दुदया भाजी कोत्ता कामा सावन येयलां. जशें तुमकां सांगिल्लें सोद राती येता आनी हांव मागीर रांदितां. तेजे भाशेन आयज काल हांवें तुमकां दाखयलोलें केसो भाजी केलो. हांवें काली तेंडली भाजी केलोली न्ही. एक दीस गोंयची स्टायलूय दाखयतलें कळ्ळें न्हू. तेंडलां भाजी गोंयची स्टायलीन आमी कोत्ताय त्या भाशेन. कांय ना, आमी हालीं सोय घाताय तितलें डिफरन्स आहा गायज. आनी आयज न्ही हांव दुदया भाजी कोत्ता आनी चोय बॉटल गार्ड आमी एडदूर कोत्ताय न्हू. हेचें एडदूर हांव एडदूर कोन्ना. एका हांव कातोत्ता पीस एक सोलिता पीस कोत्ता. आतां फ्रिजीन दवरलो म्हूण तेजो कलर मातशें चेंज जाला. नाल्यार हाडलो तेदोन बरो ग्रीन आहलोलो. गायज म्हाका डेली भाजी हाडूंक मेळना. हांव एकू पाटी सॅटर्डे नाल्यार संडे हाडून फ्रिजीन दवरता पेपराक गुटलायन अशें करून हे भाशेन कंटेनरांक घायन पेपराक घायन दवरता. आतां हांव हेका कट कोत्ता पीसीस कोत्ता आनी मागीर तुमकां दाखयता हांव कितें करून हेजी भाजी कोत्ता ती चण्या दाळ घायन. हिंगा आमी हे भाशेन कोत्ताय गोंयचे भाशेन न्हू. ही जे आमी हिंग कोत्ताय न्हू त्या भाशेन दाखयता तुका हांव दाखयता तुमकां हांव. ओके. सो स्टे ट्यून गायज. सो गायज आतां हांवें दाखयलो दुदी न्ही कोकन दुदी म्हणटाय न्हू हेका गोंयान. वय गोर दुदी न्ही कोकन दुदी. तो कांय आतां हांवें कातरला आनी आतां चोय चण्या दाळ आहा न्हू. एक आतां हांव एक अर्दी वर एक वर भिजयता कित्याक चण्या दाळ बेगीन शिजना न्हू. म्हणटकूच ताका एक वरभर भिजयता आनी तेदो म्हळ्यार हांव हेका पियाव बी कातून होण मारता. आनी मागीर तुमकां मुखार दाखयता हें कितें करून कोत्ता. हें पंजाबी स्टायल आहा गायज. पंजाबी लोक न्ही चण्या दाळ घालून कोत्ता आनी तेंगे एकदम फेमस आनी फेवरेट हें लॉकी विथ चना दाल म्हणटाय ती कळ्ळें न्ही. मिन्स बॉटल गॉड विथ चना दाल. ओके. चना दाळ ताका एक वरभर भिजयता कित्याक ही भिजोवंक उगोत वयता आनी शिजोवंकूय उगोत वयता. आनी हांव मागीर तुमकां मुखार दाखयता तेजो मसालो घालता तो. ओके. आनी हे बरें टेस्टी जाता आनी हेल्दी गायज. ओके. गूड फॉर हेल्थ. तो तुमी हे भाशेन कोरयाय. आमी गोंय कोत्ताय रोस बी घायन कोत्ताय या सुंगट घायन कोत्ताय न्ही. दुसरी भाशेन एडदूर कोत्ताय न्हू. हें दुसरी भाशेन. ओके. हें पंजाबी स्टायल. सो ये हे गायज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक गायज. आतां हांव घार पावलां कळ्ळें न्ही ऑफिसांत. आतां हांव घार पावलां आनी आतां हांव येयन न्हांवलें. हांव आतां न्हांवन न्ही हांव तुमकां सांगलो न्ही दुदया भाजी कोत म्हणून. चोय दुदया भाजी चोयता दुदी कातरलो तो बॉटल गॉड कोकन दुदी. तेकांचो हांवें आतां कातून दवरला. तेजे पासत एक पियाव कातरला. हे कोथमिरे दांडे आसताय न्ही ते कातरले ते घाता हांव मसालो करपाक. थोडेशे तोर कातरला टोमाट कातरला. ओके. आनी चोय हिंगा चण्या दाळ भिजोवन दवरला आनी हांव दुदी कातरला. तर तुमी म्हजे बारबर व्हिडिओचेर रावात कितें करून कोत्ता तें दाखयता. ओके. आमगे गोवन स्टायल ना पूण ना. ओके. चोय आतां हें प्याव घायल्या होण्णा अशें स्टेप बाय स्टेप दाखयता. हें डेलीचें आहा. सद्दां हांव कामा सावन येयलें मुगेलें घर सकाळींचें निवळ करून वयता स्विपींग मॉबींग करून. आनी आतां कित्याक सांजेको चड लेट जाता. बस बी मेळनाय सांजचे आनी पावस आहा. टायर्डूय जाता सकाळीं 4 उठत म्हळ्यार न्हू. तेका लागून मातशें सकाळीं करून वयता. चोय आतां हे प्याव बरें गोल्डन फ्राय जालें न्हू. मागीर तितून हांव मसालो घालता दाखयता. हेंचो जिंजर गार्लीक पेस्टूय दवरला 1/2 टीस्पून. ओके. हें सगळें चॉपिंग कटींग चॉपिंग करून दवरला आनी चोय सगळें रेडी. ओके. आतां हांव तितून मसालो घालूं वयता.
कळ्ळें न्हू। हांव आतां हे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट दवरली तो घातां। आतां हांवें कित्याक धा कितें जाणां नाल्यार सगळें उसळटलें भायर ताका हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला त्या भाशेन ताका मातशें भाजून जाय बरो ह्या आलू लसूण नाल्यार जितेलो वास येतलो म्हणून ताका मातशें भाजिता। आनी आतां हांव तितून घातां मसालो घातां वयडी पिठो ओके वयडी पीठ घातां मागीर सुक्या सांबारांनी जिरें भाजून हांवें पीठ करून दवरला आहा कळ्ळें न्हू। मिक्सरान पीठ केलें तें बरो भाजून आनी मिरसांगे पीठ घातां वो बेडगी मिरसांग हाय कळ्ळें न्हू चड तीख ना हे थोडेशें ओके इतलें ओके भाशेन आतां हे मसालो बरो भाजून घेवपाचो हितून फोडणा आलं लसूण घायल न्ही गायस आमचें आतां हे टमाट घातात तेतून ओके टमाट आनी हे कोथमिरे धानचो हे टेंडर ते बरें आसता। ते गायस आतां ह्या भाशेन आतां हांवें ताका होंड मारला कळ्ळें न्हू। आतां बरें टमाटां बरें भाजिता होण्णा कळ्ळें न्हू। बरें भाजिल म्हणटरी कितें जाता जाणा ही टमाट मागीर तोंडां येयनाय मॅश जाता आनी ग्रेवी बी बरी जाता कळ्ळें न्हू। सो ह्या भाशेन सारकें दिसत न्ही अशें करून बरें भाजपा ताका कळ्ळें न्हू। मसालो बरो भाजिता न्ही तितून भाजी बरी जाता आनी खंयचेंय जेवण न्ही बरो मसालो भाजिल म्हणटकूच जेवण बरें जाता। सो ह्या भाशेन टमाट बरें मॅश जावपा जाय अशें मसाल्यान सामकें तोंडां येवपा नाका टमाटा कुडके बारीक कातोल ताका हांवें आनी तरी पासून आनी मॅश करता तें अशें करून। आनी आतां मसालो बरो भाजलो मसालो कितको कळटा जाणा भाजलो म्हणून हांचे सायडीन तेल अशें भायर सत न्ही तेदोन कळटा मसालो भाजून जालो म्हूण तुगेलो कळ्ळें न्हू। ह्या भाशेन हे पंजाबी स्टायल आहा गायज आमी गोंय कोत्ताय नाल्ला रोस बी गायन न्हू तो हांव चड अशें नाल्ल न्ही उणें खाता मीन्स तितून हो दुदी कातोल तो घाता दुदी कातोल न्ही तो घायला भाशेन आनी उदक घालपाचें अशें दुदया कोकन दुदया भाजी केली न्ही जाल्यार उदक घायना कित्याक आतां उदक हेका लागून घाता चण्या दाळ शिजोवंक जाय म्हणून कळ्ळें न्हू। आतां ताका बरें करून हांवें मिक्स केलचें मसाल्यान हे भाशेन आनी आतां ताका उदक घायन शिजयतलें कित्याक चण्या दाळ शिजोवंक जाय चण्या दाळ शिजना जाल्यार पोटान दुखतलें म्हणून तें हांवें भिजोयन आतां तें शिजोवंक जाय म्हणून उदक घाता नाल्यार ह्या दुदया उदक घायनासतना कोत्ता हांव हेजेर स्लो फ्लेमाचेर पूण दाळ शिजपाना न्हू म्हणून उदक घाता आतां हां 1 कप उदक घात तितून 1 कप उदक घायलें तितून हितून भाजयेक आनी आतां ताका धांकोण लायन शिजोवन दवरता आनी मीठ मागीर चाकोन घालपाचें आतां मीठ घायना कित्याक दाळ शिजोवंक जाय न्हू मीठ घायल्यार दाळ बेगीन शिजपाना म्हणून मीठ घायना कळ्ळें न्हू। आतां मागीर घाता तर तुम्ही आतां सो गायज यू ऑल स्टे ट्यून ओके आय विल शो यू। सो गायज हेंचें आतां हेंचें शिजोता ओके शिजलो ना अजून पूण मदें हालोवपा जाय अशें करून धांकोण काडून आं चोय दाळ शिजोवंक मातशें उगोत वयत न्हू म्हणटकूच ताका टायम लागतलो चण्या दाळ आहा न्ही चण्या दाळ सद्दां जवारी भाकरी आहा न्ही गायज रातची तुमी अशी पाव हाचे बदले न्ही अशी भाकरी करून खायात हां इजी आहा सामकी दाखयलें तुमकां गरम उदकान पीठ मळून गरम आनी तण उदकान कळ्ळें न्हू। हे भाशेन आतां शिजनी ताका बरें करून दाळी आनी हेका मदें हालयता आनी भाकरी तो भाकरी न्ही हेल्था खूब बरी आसता कळ्ळें न्हू। ती तुमी भाकरी करे आनी भाजी बारबो हाय रातची पाव हाचे बदली न्ही पाव बदले हें बरें भाकरी बरी हाली करूंकू कळो जाय म्हाका हितू बरी येयना पूण हांव मातशें शिकोलां करपाक कळ्ळें न्हू। चेच ह्या भाशेन ती बरी करून अशें करून सायडीन ती महाराष्ट्रीयन लोकांक बरी करून कळटा ती आमकां कळना म्हाका बऱ्यो जायना त्यो पूण ओके आपणाकू खावपा जाय ही कोकन दुदया भाजी शिजोता दाळ शिजलो ना अजुनूय मातशें निबर आहा न्हू तो आनी मातशें उगोत दवरता ताका हांव धांकोण लायन कळ्ळें न्ही आनी उदकूय आहा तितून कळ्ळें ती दाळ चण्या दाळ शिजोवंक जाय नाल्यार पोटान दुखता सारकी शिजना जाल्यार
गायज हेंचे अशें करून दवरता, धांपून दवरता आनी परतून ताका शिजयता. चुलीर आहा ती, गॅसीर आहा, पूण दाळ शिजलो. आतां मगे ही दुदया भाजी रेडी जावपा येयली. आतां उदकूय सुकत येयलें. आतां हांव तितून मीठ घालता, टेस्टा जाय तितलें मीठ घालपाचें. ओके, तुमगे स्वाद अनुसार म्हणटाय न्ही त्या भाशेन. ओके, कोण उणी खाता, कोण सुबेज खाता न्ही. सुबेज तो बंद न्ही, पूण उणी घात तें बरें. पूण ह्या भाशेन आतां ताका मिक्स करता. कळ्ळें न्हू? हे भाशेन मिक्स करून हेका आतां 1-5 मिनीट परतून धांपण लायन दवरता. ओके, सो ह्या भाशेन चोय काय बरी मुगेली दुदया भाजी. दुदी शिजलो आनी दाळी शिजयली. आतां मिन्स साम मॅश जावपा नाका, पूण दांतापणा हें जाता न्ही. हय, तितली साम मॅश करूं नाका ही भाजी. हें कळ्ळें न्हू? दाळ. सो आतां मीठ आनी इल्लेशें जायें. आनी ही भाजी बरी टेस्टी जाता गायज. अशें करून चोय, तुम हायन चोय, तुम अशें करून कोराय. कळ्ळें न्हू? बरी लागतली. आमी सदांच नाल्ल हाताय न्हू, केन्ना डिफरंटूय जाय न्हू. मिन्स दुसरे स्टायलीन करूं जाय न्ही. आमकां कळटा मागीर फ्लेवर. चोय जालें. आतां भाजी रेडी जाली गायज. आतां एक भाकरी वारपा खावपा जाय न्ही, म्हणून एकदम सान ट्राय करना. सो तुमकां केशें लागल गायज मुगे हें आयची व्लॉग? बरें लागल जाल्यार लायक. सो गायज तुमकां केशें लागले आयचे मुगे व्लॉग? आजच्या बरें लागल जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. सबस्क्रायब करपा विसर नाकाय गायज प्लीज. यूट्यूब फॅमिली हांव रिक्वेस्ट करता, हंबल रिक्वेस्ट. ओके, प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल. लायक कराय, लायक बटन आहा तो प्रेस कराय, सबस्क्रायब प्रेस कराय आनी थिंगा एक बेल आयकॉन आहा तो बेल आयकॉनूय प्रेस कराय. मागीर तुमकां मुगे नोटिफिकेशन मेळटलें न्यू विडियो येता ते. आनी कमेंट कराय, कमेंटां सांगाय केशें लागत तें. आयचे दीस तुमकां दाखयलें. सकाळीं गेलोलें, येयलें, मागीर पावस आहा. आतांय पावस झडटा भरपूर. आनी मुगे ती डायरेक्ट बस आसलो ती बंद जाली. आतां मुगे आतां वांदी जालें येवपा वचपाचें. थोडे दीस 6 म्हयने जाले ती बस हांवें चालू केलोली, पूण आतां तीन कित्याक कारण सांगलो ना, पूण बंद दवरल्या. कळ्ळें न्हू? चोया मागीर कितें जाता तें. तो आतां चोय मुगे भाजी जाली मागीर. सो गायज थँक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गायज, एंड हॅपी इटींग. आतां इटींगूय आहा आनी सगलें आहा. ओके, स्टे हेल्दी गायज, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी. सो सी यू टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग. बाय गायज. हांव मागीर मेळटा तुमकां दुसरे ब्लॉग घेवन. ओके, बाय गायज.